السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. معكم قناة يقين غليزان. مرحبا بالجميع، إن شاء الله كامل تكونوا بخير، صحة فطوركم. اليوم جبت لكم دروس سنة الرابعة متوسط كاتريام اني موين. دونك إذا عجبتكم الفيديو ما تنساوش لايكي بارتاجي اي ابوني، وما تنساوش تصويت في مسابقة درع كليك راني مشتركة فيه. تلقاو تعليقي زينب مهدي، ماذا بكم ديروا لي جادور. ربي يحفظكم، بقاو معايا ما تروحوش بعيد. Alors نبداو بالفوكابulaire. عندكم le champ lexical. Un champ lexical désigne un ensemble de noms, d'adjectifs ou de verbes liés par leur sémantique, c'est-à-dire traitant le même thème. يعني الحقل المعجمي. هنا كي نشوفوا الشون ليكسيكال يعني هما سي دي نون اسماء، adjectif صفه، سي دي فيرب افعال، وعندهم نفس الموضوع le même thème, le même sujet. D'accord? ويكونوا des noms, des verbes ou des adjectifs. صح. نعطو مثال. Le champ lexical du terme oiseau. Oiseau اللي هو العصفور. عندنا hirondelle, عندنا bec, moineau, aigle, nid, volet, plume, œuf, et elle. parce qu'on نديرها اس. صح. هنا واش عندي des noms، عندي voler le verbe. D'accord? عندي des noms, des adjectifs, des verbes. يعني la nature، الطبيعة تاع الاسم، الكلمات تاع لو شون ليكسيكال تكون فعل واسم وصفة. لو شون ليكسيكال دو بواسون باغ اكزومبل، الحوت نقولوا بيش، طون، بيشي، ساردين، بيشور. كيما هنا بيش، بيشي، بيشور. نون فيرب et nom d'agent. Sardine un nom, thon c'est un nom. Très bien. Le champ lexical de la mer. البحر عندنا maritime, marée, marin, Méditerranée, océan, fleuve, navire, bateau, eau, etc. كاين بزاف كلمات حنا دينا البعض منها. Très bien. Donc le champ lexical كما قلنا هي c'est des noms, des adjectifs et des verbes وعندهم علاقة واحدة اللي هي نفس الموضوع le même thème. Très bien. نروحوا الدرس اللي بعده في la grammaire. عندكم la proposition subordonnée circonstancielle de condition. Donc la condition اللي هي الشرط. La proposition subordonnée circonstancielle de condition exprime la condition الشرط à laquelle est soumise la réalisation de la principale. Elle commence par هاد la condition كيفاش نعرفها؟ عندها علامات اللي بينهم لنا. عندنا si à condition que, en supposant que, à moins que, pourvu que, au cas où, dans le cas où. كي نشوف واحد من هادو في la phrase نعرف باللي هذا la proposition subordonnée circonstancielle de condition. نعطو مثال. Si Anas vient, sa mère lui fera un beau gâteau. الشرط أنه أنس يجي باش أمه تدير له un beau gâteau. Un bon gâteau, voilà. Alors, إلا كانت عندنا si. الفعل تاع si تاع la subordonnée يكون في البريزون، دونك تاع البرينسيبال يكون futur simple. سما si plus le présent يعطينا futur simple. نديرو مثال. Si nous partons en vacances, le verbe partir du troisième groupe là في البريزون. Donc, nous laisserons le chien chez un ami. Laisseront, c'est le verbe laisser au futur. Donc, présent, si plus présent, تعطيني futur. ثانيا, si plus l'imparfait de l'indicatif, تعطيني conditionnel présent. Alors, si Nadia venait, sa mère lui préparerait un bon gâteau. Venez, c'est le verbe venir à l'imparfait de l'indicatif. Préparerait, c'est le verbe préparer au conditionnel présent. Donc, نعرفوا le conditionnel présent هذا كيفاش يجي. Il a à condition que, ou là à moins que, ou là pourvu que, هنا le verbe اللي يجي بعدهم يجي في le présent du subjonctif. Très bien. نعطو مثال. La pollution sonore ne te concerne à plus. نعطو مثال. La pollution sonore ne te concernera plus à condition que tu insonorises ta maison. هنا insonorise راه في البريزون دو سبجونكتيف. وعلاش؟ باسكو عندنا à condition que. كي يكون عندنا à condition que الفيرب اللي بعدها في السبجونكتيف بريزون. au cas où, dans le cas où يعطينا conditionnel présent. إلا عطاونا جملة فيها au cas où ولا dans le cas où ندير conditionnel présent. نعطو مثال. J'ai acheté une paire de bottes
au cas où, هي là au cas où, donc الفعل اللي بعدها نصرفه في الكونديسيونيل présent, les abords du lac seraient trop boueux. Voilà. Donc si plus présent تعطيني futur, si plus l'imparfait تعطيني conditionnel présent. Il لقيت à condition que, à moins que, pourvu que ندير الفعل اللي بعده في السبجونكتيف présent. Il لقيت au cas où, dans le cas où الفعل اللي بعده يجي في الكونديسيونيل présent. Alors, الدرس اللي بعده c'est le présent du conditionnel. هضرنا بزاف على الكونديسيونيل في la condition. Donc خاصنا نعرفوا هذا le présent du conditionnel واش هو. Le conditionnel c'est un mode. C'est pas un temps. Le présent, c'est un temps. Le conditionnel qui met l'indicatif, qui met l'impératif, c'est des modes. D'accord? Ou le présent, c'est un temps. Donc, on l'utilise pour exprimer une action qui aura lieu à condition qu'une autre action ait pu avoir lieu avant. Donc, يكون عندنا action غادي تصرى à condition تصرى واحدة ما تصرى الزوجة. هذا هو المعنى تاعها. Le conditionnel présent, il exprime un souhait, التمني. Par exemple, je préférerais un verre de lait. أفضل كأس من الحليب. Une hypothèse. Je prendrai une pioche au cas où il n'y en aurait pas. Donc, هنا, je prendrai une pioche. إذا كان يمكن يعني وين رايحين ما يكونش هاد البيوش. Donc je prendrai une pioche au cas où il n'y en aurait pas. بالك ما يكونش. Une action soumise à une condition. Si tu t'inscrivais comme bénévole, donc شرط انك تكون bénévole, tu pourrais participer à la campagne de reboisement. Donc هنا كيكون عندنا تاني la condition. Il est utilisé aussi pour atténuer une demande. Je voudrais rencontrer votre père. أود لقاء أبيك. هنا تاني ندير conditionnel présent. Exprimer un reproche. Tu pourrais arrêter de hurler. تنجم تحبس يعني تقدر تحبس هذا الصراخ. Exprimer un regret. Il aurait voulu participer à la campagne de reboisement. Un regret يعني واحد ندمان. Exprimer un fait imaginaire. خيالي. Je serai riche en jouant à la loterie. لو كان نلعب لا لوتري نولي ريش يعني واحد يتخيل. دونك هادو كامل نستعمل فيهم لو كونديسيونيل بريزون. نروحو نشوفو لا كونجوغيزون تاعه كيفاش نصرفو الفعل في الكونديسيونيل بريزون. الوغ لو كونديسيونيل بريزون هو انه الفعل نخليه في الانفينيتيف بروميي جروب ولا دوزيام جروب ونزيدلو ايس ايس اي تي اي او ان اس اي او زد اي يو ان تي. لو كان تشوفوا هذه سي تاع l'imparfait plus l'infinitif يعطينا conditionnel présent. Donc par exemple chanter. نخلي chanter le radical plus er ونزيد له as. Je chanterai, tu chanterais, il chanterait, nous chanterions, vous chanteriez, il chanterait. Donc ER plus AIS AIS AIT IONS IEZ IUNT. حتى ولو كان عندنا فعل du deuxième groupe par exemple IR تاني IR نزيد له AIS AIS AIT IONS IEZ AIENT. Très bien. نعطيكم conditionnel présent des auxiliaires être et avoir. Donc je serai, tu serais, il serait, nous serions, vous seriez, il serait. Les mêmes terminaisons AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AUNT, sauf un nom et bedel le radical puisque c'est un verbe irrégulier. Avoir, j'aurais, tu aurais, il aurait, nous aurions, vous auriez, il avec S aurait. Voilà, هذا هو le conditionnel présent. Donc soit يعطيك des verbes يقول لك صرف le conditionnel présent. Soit يعطيك un souhait ولا يعطيك une phrase يقول لك mets le verbe au mode et au temps qui convient كي تصيبها un souhait ولا hypothèse ولا action soumise à une condition ديرها في الكونديسيونيل présent. Le conditionnel présent aussi il attaque par exemple si plus l'imparfait تروح الفعل الثاني ديرها في الكونديسيونيل présent ولا عطاك ثاني au cas où ولا dans le cas où الفعل اللي بعدها ديرها في الكونديسيونيل présent. Donc j'espère تكونوا فهمتوني. قارعوني انتظرونا قريبا نحط لكم فروض ان شاء الله للفصل الثالث. إذا عجبتكم الفيديو ما تنساوش لايكي بارطاجي اي ابوني. تبقاو على خير.